te crois, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Gracias, Señor. Buenos días. La traductriz, ¿la? Ah, oui. Buenos días a todos. Pardon, bonjour à tous. Un saludo a la gente que nos sigue por internet, On salue les personnes qui nous suivent par Internet, los que ya empezáis a llegar de vacaciones también. les personnes qui sont de retour déjà des vacances. Estamos contentos de que estéis en medio de nosotros. On est très heureux d'être parmi vous. Y con las personas que he hablado Avec en les estas 2 personnes semanas, avec lesquelles j'ai parlé ces 2 dernières semaines. que han llegado de vacaciones, me han Y dicho son- una cosa a todos igual. Rentrés des vacances, tous ont dit la même chose. Y era que ya tenían ganas de estar en la Qu'ils avaient iglesia. envie d'être déjà à nouveau dans l'église. Qué diferente, ¿no? A la gente del mundo Qu'est-ce que c'est différent aux personnes du monde que está todo el año trabajando para irse de vacaciones. qui travaillent pendant toute l'année pour partir en vacances, Y está bien, ¿eh? Está Y c'est bien bien de irse, pouvoir- descansar y todo. pouvoir se reposer. Pero los cristianos hallamos un descanso verdadero en la Mais les presencia chrétiens, de Dios, Nous ¿no? trouvons un repos véritable dans la présence de l'Éternel. Y le damos un valor a la familia de la fe Et nous les donnons la valeur à la famille de la foi. como corresponde. sea, Si important. La familia de la fe es algo que es muy La famille de la especial. foi est quelque chose de très spécial. Las personas que Dios ha puesto a tu alrededor Les personnes que Dieu a placées à para côté de cuidarte, toi pour prendre soin de toi, para pour animarte, t'encourager, para corregirte a pour te veces. corriger parfois Eso es aussi. un tesoro en Ça, nuestras vidas. c'est un trésor dans nos vies. ¿Eh? Esto es algo que tenemos que dar mucho valor a los C'est quelque chose hermanos qu'on doit les donner la valeur aux y a las frères hermanas et sœurs de la familia de la de la fe. famille de la foi. Aquellos que han nacido de Ceux nuevo. qui sont nés à nouveau, bien Esos sûr. son los de la familia. C'est ça, les personnes qui appartiennent à la No, famille. no de la podemos foi. confundirnos. On ne peut pas nous tromper. No todos los que van a la iglesia son hermanos y Pas hermanas. toutes les personnes qui assistent à l'église, ce sont des frères et sœurs. Pueden estar en un proceso de escuchar la palabra Pour être dans un procès d'écouter la parole, y que, como le pasó a Lidia, comme lui est arrivé à Lydia, que el Señor abra su corazón y que le reciban Seigneur el Evangelio. a ouvert son cœur et que ces personnes reçoivent l'évangile. Pero aquellos que son Mais- tus hermanos Les personnes qui sont tes frères et y sœurs aquellos que son tus hermanas et tes sœurs son los que hacen la sont voluntad del les Padre. personnes qui font la volonté du Père, qui ¿Os acordáis accomplissent la cuando volonté du a Père. Jesús le dijeron, Vous vous rappelez quand Jésus lui dit, he aquí tu madre voici ta mère y tus hermanos? et tes frères. ¿Y qué le dijo Jesús? Qu'est-ce qui a répondu Mi Jésus? madre y mis Il a dit, hermanos son ma los que mère et mes hacen frères sont la voluntad de ceux mi qui Padre. accomplissent la volonté de mon Père. Bueno, y os puedo garantizar Je peux vous garantir que si no tienes el Espíritu de Dios, que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, difícilmente puedas très difficile, hacer la voluntad de tu Dios. pourras accomplir et faire la volonté de Dieu. Es algo imprescindible C'était quelque chose de nécessaire, tener el Espíritu Santo, avoir le porque Saint-Esprit, el Espíritu Santo nos dará la fuerza parce que c'est lui qui va nous donner les forces y la capacidad et la capacité para poder pour obedecer pouvoir obéir y para poder ir allá donde Dios te quiere et pour llevar. pouvoir aller là où le Seigneur veut que Los tu ailles. discípulos, Les disciples, cuando Jesús murió y resucitó, quand Jésus est mort et ressuscité, ya tenían la experiencia ils ont eu déjà l'expérience de ver la resurrección de Jesús. de voir la résurrection de Christ. Habían tenido muchas experiencias Ils ont vécu beaucoup de ces de que la expériences, palabra de Dios se estaba cumpliendo. de voir accomplir la parole de Dieu. Pero sin embargo Jesús les Mais dijo, malgré ça, Jésus leur a dit, quedaos aquí en restez Jerusalén. là. Y no salgáis hasta cuándo? Et ne sortez là jusque Hasta que no recibáis la soyez- promesa del Padre. que vous recevrez la promesse du Père. Estaba hablando del Espíritu Il Santo. parlait du Saint-Esprit. O sea, era tan importante Donc c'était lo c'était que si Jesús important le quería hacer ver a los ce discípulos, que Jésus voulait faire voir aux disciples. que necesitaban la promesa del Ils avaient Espíritu Santo besoin de la promesse du Saint-Esprit para entonces salir y predicar el Evangelio pour après sortir et prêcher l'évangile, y ser testimonio, être des témoins dice, aún en los confines de la tierra, au plus donde loin- sea. au plus loin de la terre. Porque si tú tienes el Espíritu Parce Santo que en tu si tu vida, as le Saint-Esprit dans ta vie, esa es la garantía c'est ça de que l'assurance, tú llegarás al final. comme quoi tu vas arriver jusqu'à Esa la es la fin. garantía, nos C'est dice, ça, nos la enseña la palabra garantie de nous Dios. enseigne la parole. Entonces esto es primordial. Donc ça c'est très important.
Hemos recibido el Espíritu Santo. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Bueno, esto es lo más importante en la vida del cristiano. C'est le plus important de la vie d'un chrétien. Recibimos la salvación Nous recevons le salut. cuando recibimos a Cristo. Quand nous recevons Christ, También recibimos el Espíritu Santo. aussi nous recevons le Saint-Esprit. Pero aquí cuando lo que os estoy hablando, Jesús hablaba de un eso bautismo del que je Espíritu vous Santo. parle, c'est que Jésus parlait d'être baptisé par Y le eso ya tiene que Saint-Esprit. ver con una llenura, Que ça a un rapport avec, à être rempli, una llenura del comblé Espíritu Santo du Saint-Esprit, que te qui llena investit y te capacita, nos vies et nous rend te capables inviste de poder s'investir para que puedas hacer la obra de pour Dios. pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Hay muchos hermanos Il y a beaucoup de frères que se han quedado en el punto de ser qui perdonados, sont restés au point d'être pardonnés, de tener una experiencia con la d'avoir salvación, une expérience avec le salut. y está bien, pero para C'est el bien, mais ministerio, pour les ministères, para desarrollar el pour ministerio, développer les ministères, necesitamos on a besoin ser bautizados d'être baptisés con el Espíritu Santo y con fuego. par le Saint-Esprit avec de feu. Esto es una necesidad C'est un besoin que el cristiano tiene. que les chrétiens ont. Y a mí me muestra la seriedad y la importancia Ça de me esto fait voir la sériété, l'importance en que Jesús les dijo, que Jésus leur a dit, quedaos aquí. restez là, ne bougez pas. Quizás una de las cosas más difíciles que al hombre le cuesta y a la mujer, Peut-être une des choses qui est très difficile pour l'homme et la femme, el estar quieto, ¿verdad? c'est de rester quiet. Que te digan, estate aquí. Qui Quédate, te dit, espérate. restez là, attends. Porque a veces el hombre se ve con capacidad de hacer parfois muchas l'homme cosas, y con... Pense qu'il est capable de faire beaucoup pero de choses. Jesús le estaba hablando de algo Mais espiritual. Jésus parlait de quelque chose de spirituel. Quedaos aquí Restez là, hasta que seáis jusqu'à investidos que vous soyez investis del poder de lo alto. par le pouvoir du Y Saint-Esprit. luego iréis a Après, Samaria vous y irez hasta à el Samarie, fin de la tierra, donde jusqu'à la haga fin de falta, la terre. pero habiendo sido investidos de Mais ese poder. en ayant été déjà comblés par le Saint-Esprit. Bueno, y baptisés. ese investimento, ese bautismo del Espíritu Santo Ce baptême du Saint-Esprit, está al alcance de todos los que estamos aquí. on peut l'avoir nous tous, Si tú deseas si tu le désires. ser bautizado Si tu désires être con el baptisé Espíritu Santo, avec le Saint-Esprit, solamente tienes que pedírselo al ce Señor que tu por dois fe. faire, c'est de le demander au Seigneur par la Señor, foi. yo quiero servirte. Seigneur, je veux te servir. Yo necesito que me bautices J'ai con el besoin Espíritu d'être Santo. baptisé avec ton Porque Saint-Esprit. muchas veces Parce que quiero, beaucoup de fois, j'ai vu, el deseo está, il y a le désir, l'envie, pero la carne puede más que el mais la chair est Espíritu. beaucoup plus fort que moi-même, que Y mon désir. necesitamos que el Espíritu Santo Una ponga besoin nuestro que el corazón en Saint-Esprit disposición a la verdad. Nous dispose nos cœurs à la vérité. Porque la carne es débil. Parce que la chair est faible. Pero si nos llenamos del Espíritu Mais si Santo, on se remplit du es Saint-Esprit, cuando nosotros podemos obedecer c'est a là Dios. quand nous pouvons obéir Dieu. Esto no tiene mucho secreto. Ça, dans ça, il n'y a pas beaucoup de De secrets. aquello a lo que tú te C'est llenes, simple. De es lo ce que que tú tu vas a remplis ta desarrollar en vie, tu vida. c'est ce que tu vas développer. Si tú te llenas de cosas carnales, Si tu remplis ta vie de choses charnelles, si nos llenamos de cosas si on carnales, remplit nos vies de choses llevaremos una vida charnelles, carnal on va porter une vie charnelle. y manifestaremos los frutos de la Et carne. les fruits de la chair vont être manifestés dans Pero la si vie. tú te llenas del Espíritu, Mais si tu te remplis de tú l'esprit, manifestarás en tu vida los frutos del ce qui Espíritu. va sortir, ce qui va manifester ta vie, c'est les fruits de l'esprit. Manifestarás la vida La vie que viene de qui parte de vient Dios. de la part de Dieu. Y yo creo que de eso se trata, Et c'est ça, que los cristianos podemos manifestar que les chrétiens, on peut montrer la vida que viene la vie qui vient de parte de Dios. de la part de Dieu. Porque no es lo que decimos que somos, Parce que c'est pas ce que nous disons que nous sommes, no, porque nosotros podemos estar confundidos. parce qu'on peut être trompé nous-mêmes. Por eso Jesús decía, C'est pour ça que Jésus por sus disait, frutos par leurs fruits, los vous conoceréis. les reconnaîtrez. Y ahí no se equivocó. Et là, il ne s'est pas trompé, bien sûr. Jesús sabía Jésus savait que un árbol bueno qu'un bon arbre da frutos buenos porte de bons fruits y que un árbol malo et qu'un mauvais arbre da frutos malos. porte de mauvais Jesús lo fruits. sabía. Jésus le savait. Por eso yo te animo esta mañana. C'est pour ça que je vous encourage Vamos a leer ahora una situación en el Evangelio de Juan. dans l'évangile Podéis de ir si Jean, queréis al capítulo 4. chapitre 4, Podéis évangile ir de Jean, buscándolo. chapitre 4. Pero es importante de qué nos llenamos. Quel verset? 1. Verset 1er. Jean 4, 1. Y para poder entrar en esta historia, Pour pouvoir entrer, se situer dans poder l'histoire, entrar en la dans palabra, la parole, me veo obligado a leer je suis obligé hasta el 42 versículos. du verset 1 au verset 42.
Los leemos todos juntos, pero centrados en lo que vamos a hablar. En français va être affiché tout le temps. Lo que la palabra de Dios dice. Los 42 versículos. On va lire les 42 versets. Alguien que tenga una voz alta y buena voz, que lo lea. Mais si ce n'est pas en voix haute, ça ne s'enregistrerait pas sur Internet. No lo vamos a grabar. D'accord. Pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Verset Galilea. 3. Y le era Verset necesario 4. pasar por Samaria. Vino, pues, Verset a una 5. ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Verset 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Verset 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, 9. ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le Dice. dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le 11. dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, 12. que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el 14. que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, 15. dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad
los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Merci beaucoup. Muchos versículos, Merci. ¿no? Bueno, es necesario C'est nécessaire que cuando exponemos la palabra, compartimos, que quand nous parlons, nous exposons la parole. pues nous que exprimons siempre lo la parole. hagamos basándonos en el texto, ¿no? C'est tout le temps qu'il soit bien dans les textes, Lo que vayamos a hablar, que esté todo Que soit fundamentado bien en fondé. la palabra, dans la parole de Dieu. porque aquí no nos ponemos a hablar lo que pensamos o Parce lo que... qu'on ne parlait pas n'importe siquiera quoi, lo que même vivimos pas ce que muchas nous veces. pensons, ni ce que nous vivons. ¿no? El Sino- púlpito es usado para exponer la palabra, para predicar la palabra del Señor. Ça, c'est pour Y exprimer la parole aquí de vemos Dieu. que Jesús llegó a esta aldea Nous pouvons voir que Jésus il est arrivé dans cette y ville. dice que estaba cansado del camino. Il nous dit qu'il était fatigué du voyage. Los discípulos se habían ido a comprar comida, Les disciples sont partis pour acheter quelque chose à pero manger. hemos leído Mais on a lu que Jesús que Jésus no hace las cosas sin propósito, ne fait pas les choses par hasard, no hace las cosas por hacerlas. ne fait pas les choses pour les faire. Sí podría estar sentado, cansado del camino. Bien sûr, il était fatigué du voyage. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús era 100% hombre Parce que notre también Seigneur Jésus était 100% y homme 100% Dios. aussi, et 100% Dieu. Pero este Jesús había sentado en el pozo Mais c'est Jésus qu'on voit, il était assis au puits, sabiendo que esta au bord du mujer puits, en sachant que la femme, cette femme, iba a venir a hablar Allait con él, venir. a tener una conversación. allait parler avec lui. Sabiendo que a esta mujer le iba a transmitir lo que Dios le había dado. En sachant qu'il allait transmettre à ces femmes ce que Dieu lui avait Ese era el donné. propósito de estar ahí en el C'est pozo. ça le but d'être assis au bord du puits. Porque luego más tarde, ha Parce leído que- de Yanira también, Plus tard, comme on a lu, que dice mi comida il dit, ma nourriture, es hacer c'est la faire voluntad del Padre la volonté du Père, y acabar con et la obra que accomplir Él me ha encomendado. l'œuvre, ce qu'il m'a commandé à faire. De eso se alimentaba Jesús. C'est de ça sa nourriture. De eso nos tenemos nosotros Et también como aussi, nous cristianos devons que alimentar. nous nourrir de ça aussi. Que por encima Qu'au-dessus del alimento natural de la nourriture charnelle, esté qu'on hacer la mange, voluntad de Dios soit faire la volonté y de cumplir Dieu con el propósito por el cual el et Señor nos accomplir ha les puesto buts pour lesquels Dieu nous a y placés, nos ha enviado. envoyé. Esto es muy importante. Ça, c'est très important. Bueno, los judíos no tenían trato con los samaritanos Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. y esta mujer se extrañaba de que entablara una conversación con ella. Cette femme, ce n'était pas normal que Jésus parlait avec elle. Pero en el versículo 10 dice, respondiendo Verset Jesús 10. le verset dijo, 10. si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué dice? Agua viva. Bueno, Tu le demanderas si, à boire, il t'aura donné de l'eau vive. si conocieras el don de Dios. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, ¿Cuántas personas combien de personnes, no se hacen a la idea ils ne savent pas de la magnitud del nombre de Cristo? la grandeur du nom de Christ? ¿Cuántas personas no se hacen a la idea Combien de personnes ne savent pas de que tienen a Cristo delante? que Christ est devant eux? Al Cristo que puede darles la salvación, Le Christ qui peut leur donner le salut, al Cristo que puede darles la vida, celui qui peut leur donner la vie. lo tienen delante y no aprovechan esa Et face oportunidad. à eux, ils ne profitent pas de l'opportunité. Muchas personas Beaucoup de personnes han recibido la gracia de Dios en mano, lo han ont tenido reçu la delante, grâce de Dieu en vain. lo han tenido delante, Ils l'ont eu face à eux-mêmes. han tenido la salvación delante de Ils ont eu le ellos, salut devant eux,
pero no han conocido el don de Dios, mais no ils n'ont pas sabían. connu les cadeaux de Dieu. Y Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, Jésus lui dit, si tu connaîtras ¿y les dons quién de es el que te Dieu, está diciendo, et qui est celui qui te dit, dame de beber? donne-moi à boire, Tú le pedirías tu l'auras a toi-même él y demandé te à daría boire. agua viva. Il t'aura donné de l'eau vive. Bueno, Jesús habla de un agua viva Jésus nous parle de l'eau que tiene que vive, ver con la vida de Dios. qui a un rapport avec la vie de Dieu. No hace falta que nos movamos de aquí, pero en Juan 7:37 Jesús habló algo de Jean esto, 7, 37, que dice que en el último día de la fiesta, il dit qu'au dernier jour de la fête, dice que él se puso en pie il s'est mis debout. y les dijo, si alguno tiene sed, Il a dit, si quelqu'un a soif, venga a mí, qu'il vienne à moi ¿y qué? Y beba et qu'il del boive agua que yo le de daré. l'eau que je lui donnerai. Y esto lo dijo Et ça, Jésus dando a lui a dit, entender en faisant comprendre, del Espíritu Santo en parlant du que Saint-Esprit, recibirían esta qui gente. allait recevoir. Entonces, ahora le estaba ofreciendo un agua viva. Maintenant, ici, au verset 10, il lui offre de l'eau vive. En el versículo 11 y el versículo 12 Jean 4, 10, au verset 10, vemos 11 que et la 12. mujer empieza a razonar con su intelecto. Jean 4, verset 11 et 12, on voit que la femme, elle commence à réfléchir avec son intelligence. Señor, no tienes con qué sacarla. Elle dit, mais Seigneur, tu n'as pas à quoi sortir. El pozo de l'eau es ici. hondo. Le puits, il est très profond. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? D'où auras-tu donc cette eau vive? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que Est-ce nos dio que tu este es pozo? plus grand que notre ancêtre Jacob, De lo cual bebieron él, sus hijos, qui su nous a ganado. donné ces puits et que nous pouvons voir de l'eau d'ici? Bueno, esta es la respuesta C'est ça une réponse que muchas veces que beaucoup de fois tiene el hombre natural delante de Cristo. à l'homme naturel face à Christ. Jesús te está diciendo, Jésus te dit, ¿quieres beber del agua est-ce viva? que tu veux boire de l'eau vive? ¿Quieres que yo te bendiga? ¿Quieres que yo te Tu veux dé? que je te bénisse, que je te donne? ¿Quieres que abra la ventana de los cielos sobre tu Tu veux vida? que j'ouvre les fenêtres dessus sur ta vie? Y a veces nuestra Et respuesta parfois, es, notre réponse ¿cómo voy a ser yo bendecido si yo tengo unos comment moi je problemas? te bénir? ¿Cómo a mí el Señor me va a ayudar si yo Comment llevo le Seigneur va años m'aider si ça fait longtemps que je suis avec cette situation? llevando una vida detrás de la puerta que En nadie portant conoce? une vie obscure. ¿Cómo yo voy a ¿Cómo? recibir la vida de Dios Moi, je vais recevoir la vie de Dieu. si yo ya tengo el corazón habituado al Si j'ai pecado? le cœur déjà qui est habitué au péché. Muchas veces estos son los pensamientos, Beaucoup de fois, c'est ça les pensées. pero que nous Jesús avons. no nos está diciendo Mais Jésus ne nous dit pas que entendamos nada. de comprendre rien Lo que que está ce soit. diciendo Sinon, ¿Quieres ce qu'il nous beber dit, del agua il nous viva? pose une question. Est-ce que tu veux boire de l'eau vive? ¿Quieres recibir lo que yo tengo para Est-ce que tu ti? veux recevoir ce que j'ai pour toi? No hace falta que lo entiendas, Il ne faut pas le comprendre. porque no lo vas a Parce que entender, tu ne vas pas le comprendre. pero lo puedes creer. Mais tu peux le croire. Y cuando tú lo Et crees, quand tu le crois, tú recibes lo que Dios tu tiene para ti. reçois ce que Dieu a pour toi. Es el único requisito para la C'est la salvación. seule chose à accomplir Creer pour le en salut. Cristo. Croire en Christ. Creer en Jesús. Croire en Jésus. Incluso en el versículo 12 le dice, Même au verset 12, il pero dit, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Est-ce que tu es plus grand que notre ancêtre Jacob? Por supuesto Bien sûr que era mayor que el qu'il padre était plus Jacob. grand. El que padre Jacob. Jacob para esta gente era un ídolo. Jacob, pour ces personnes, c'était un idole. Era lo que conocían, sus C'était ce costumbres, qu'il su connaissait, cultura. ses habitudes, Pero- sa culture. Por supuesto que Cristo Mais era bien sûr mayor que que el padre Christ Jacob. Que el padre était plus Jacob. grand que l'ancêtre Jacob. Y esto me lleva a pensar también como Ça m'amène à penser, cuando Jesús le dice a los discípulos, quand Jésus parle aux disciples, se dirige aux disciples. he aquí hay uno más grande que Il dit, Jonás, voici, il y a un qui est plus grand que he Jonas. aquí hay uno más grande que Salomón. Voici, il y a un qui est plus grand que Salomon. ¿Os acordáis de esta historia? Vous vous rappelez de cette histoire? La ce reina de moment Saba que la reine de vino Saba, de los confines de la il tierra. est venu de plus loin de la terre. No sé cuántos miles Je de ne sais pas kilómetros, combien de muchos, milliards muy de lejos, kilomètres, de mille de porque kilomètres, había oído de la sabiduría de parce Salomón. qu'il avait entendu parler de la sagesse de Salomon. Pero cuando esta mujer Mais quand cette femme vio, a vu, dice que ahora entiendo elle a dit maintenant je comprends. que no le pudieron ni explicar esa sabiduría hasta que ella no la vio, Les autres personnes ne m'aimaient pas exprimer la Hasta que ella no la grandeur de vio la por ella sagesse misma. jusqu'à qu'elle a vu par elle-même. eso no tuvo el valor que tenía. C'est dans ce Y con las moment-là où cosas elle de a Dios es igual. réalisé. Te podemos explicar, Et avec les choses de Dieu, c'est pareil. Nous pouvons t'exprimer, te podemos decir, nous pouvons te dire, pero diferente es cuando mais tú c'est lo très différent experimentas. quand tu as même et par toi-même et tu l'expérimentes. Diferente es cuando es una realidad en tu Quand vida. c'est une réalité dans ta vie.
Y bueno, pues claro que era más grande que el padre Bien sûr Jacob. que Jésus était plus grand que le père Jacob. Hay otra parte también que Jesús le decía Dans une autre partie, Jésus disait que él es más grande que el templo. qu'il était plus grand que les temples. Se quedaban admirados del templo, ¿verdad? Les personnes restaient admirées par les temples, de la construcción, de todo. de la manière qui a été battue. Pero no eran capaces de ver Mais s'ils n'étaient pas capables que de el voir propósito, que les buts, el motor y la razón que la raison, era porque Cristo estaba. c'était que Christ était là. Él es más grande que el Il est templo. plus grand que les temples. Él es más grande que Il Jonás. est plus grand que Él es más Jonas. grande que Jacob. Il est plus grand que Jacob. Él es el más grande, Il est le plus grand. al que le ha sido dada toda la À autoridad. celui qui lui a été donné toute Toda la l'autorité. autoridad me ha sido dada Toute l'autorité m'a été donnée en la ici, tierra sur terre y en el cielo. et dans les cieux. Toda autoridad. Toute l'autorité. A él le ha sido dada la À autoridad lui lui hasta a de été donnée perdonar tus l'autorité, pecados y mis pecados. même de pardonner mes Le ha péchés. sido la tes autoridad, le ha sido dada la autoridad péchés. Lui a été donnée l'autorité para limpiar nuestros pour corazones, purifier nos cœurs, para darnos pour salvación. nous donner le salut. Cristo tiene toda la Christ autoridad, a toute l'autorité, toda la autoridad. tout entière. Y en el versículo 13 dice, Dans le respondió verset Jesús, le 13, dijo, cualquiera que bebiere de este agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del Verset agua 14. que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, y Jesús le dice, cualquiera que beba de este agua, del Jésus pozo lui dit, este, toute personne qui boit de cette eau de este pozo natural, naturelle volverá a tener sed. aura encore soif. Y esto nos habla de las cosas del mundo, Ça nous parle des choses du monde, que nunca que jamais saciarán tu ils sed. vont rassasier notre soif. Nunca. Jamais. Gloria a Dios. ¿Verdad? A veces a los jóvenes les Parfois, à la aconsejamos, les jeunesse, on decimos la conseille. On les conseille. On que leur ni un dit novio, ni una novia, que même ni pas el dinero, un petit ni copain, une petite nada, copine, ni l'argent, rien du tout nada puede saciar nuestro corazón. pourra rassasier nos cœurs. Solamente Cristo. Seulement Christ. Dice, el que bebiere del agua que yo le daré, Celui qui boit de l'eau que je lui no donnerai, tendrá sed il jamás, n'aura nunca más. soif jamais. Entonces, ¿cómo es ese agua? Donc comment c'est cette eau? La cual sacia tu sed Cette eau qui rassasie nos y ya no soifs vas a tener sed jamás. et que jamais on n'aura soif. ¿Os imagináis en un desierto, Imaginez-vous dans un désert, cuando pasa una hora, otra hora, Une- otra une hora, heure un après día, une autre 2 heure. días y no bebes agua? une journée, une autre journée, et nous ne voyions pas de l'eau. ¿Qué empieza a pasar? Empiezas Qu'est-ce a, qui a commence deshidratarte, empiezas a... Arrivé, on commence à se déshydrater. Y a veces en el desierto de la vida es así. Et parfois, dans les déserts de la vie, c'est tout à fait pareil. Si bebemos de Cristo, Si nous voyons de Christ, no tendrás sed jamás, vas a estar saciado. tu auras soif jamais. Y a veces nos equivocamos pensando Et parfois, on peut se tromper en que el pensant cristianismo son 4 normas. que le christianisme est 4 normes, ¿No? 4 Pensamos, lois. bueno, ¿cómo yo me voy a hacer cristiano? Y on Porque peut voy a dire, tener que dejar esto y Comment je esto vais y devenir esto. chrétien si je dois abandonner ça, ça et ça? Y no nos damos Et cuenta on ne se rend pas compte que no tiene que ver con eso. que ça n'a pas un rapport avec Tiene que ça. ver con un cambio en el Sinon, corazón. avec un changement de Y cœur. que luego tú dejarás Et qu'après, tu vas abandonner voluntariamente volontairement aquello que sabes ce que tu que sais no agrada a Dios. qui ne plaît pas à Dieu. Pero no es que tú dejas las cosas para Mais llegar a ce Cristo. n'est pas que tu abandonnes ou que tu quittes les Es que choses tú pour llegas arriver a Cristo Christ. arrepentido Non, c'est que tu arrives à y Christ empiezas a cambiar las arrepenti cosas. et tu commences à changer les choses. Esto es muy C'est importante, ça très important. ¿no? Y bueno, aquí en el versículo 14, Verset 14. la palabra beber, lo está buscando en el Le original, mot boire que fue escrita en la Biblia, dans quiere decir l'original, ça veut dire una acción continua une action continue y repetida. et qu'on répète. Esto quiere decir en el griego, Ça veut dire dans les Grecs, le una mot acción boire. continua Une action continue dans le temps, y repetida. Et ¿Qué qu'on quiere repete. decir? Qu'est-ce que ça veut dire? Continuamente que tout le temps, tenemos que estar bebiendo nous devons boire del agua de la de vida. l'eau de la vie. También he apuntado, nadie puede Persona- seguir bebiendo del agua Pourra continuer à boire de l'eau si descuida su relación con Dios s'il néglige sa relation y avec se Dieu separa de la fuente. et s'il s'éloigne de la source Por eso es de l'eau. necesario C'est pour ça qu'il est una nécessaire acción continua de estar une action bebiendo, continue de estar saciándonos con d'être esa agua que tout le viene temps
rassasions nos soifs de su palabra y de de su sa parole et de presencia sa présence a nuestras vidas, à nos vies. continuamente, Tout le temps, tout le temps, tout le temps. porque de otra manera Parce qu'autrement, nos secamos. on va se sécher. Jesús dijo, todo pámpano que en mí no Il a dit, permanece toute la vigne qui n'est pas près de moi se secará. va se sécher. Y el Tout cristiano sarment que no busca a Dios, qui n'est pas près de Dieu se acaba va se secando. sécher. Et le chrétien qui ne cherche pero no pas porque Dieu, quiera. il va se sécher, mais pas parce qu'il veut se sécher. Puedes tener muchos buenos deseos, Parce que on peut avoir beaucoup de pero bons si désirs. no vas a la fuente, Mais si on va pas à la source, te acabarás secando. tu vas te sécher. De verdad, hermanos, te acabarás Vraiment, secando. vraiment, tu vas te sécher. Necesitamos estar On a besoin bebiendo d'être- del agua De viva boire de l'eau vive. para no tener sed Pour ne jamás, pas avoir soif jamais. ser saciados por Être Cristo. rassasié par Christ. Cuando una persona encuentra a Cristo, Quand une personne trouve Christ, da cuenta se rend compte que era lo que su que alma c'était necesitaba, ça su ce que vida son âme necesitaba, avait besoin, ce que son âme cherchait. porque ahí empiezas a encontrar Parce el que c'est là verdadero propósito. Où tu commences à trouver les véritables ¿Cuántas buts de personas la nos vie. te dicen, no? Pues Combien de yo personas no entiendo el propósito de la Je vida, ne comprends nacer pas les buts de la vie. morir. Mourir. y esto y lo otro. C'est quoi ça? Cuando tú conoces a Cristo, Mais quand tu rencontres empiezas Christ, a entender el tu propósito de la commences à vida. comprendre les buts de la vie. Yo me acuerdo cuando recibí a Jesús, Je me souviens quand il a rencontré Jésus, empecé a conocerme a mí mismo. il a commencé à se connaître à lui-même. Antes ni me conocía a Avant, mí il ne se mismo, connaissait pas à lui-même. pero cuando recibí a Cristo, Mais quand il a reçu Christ, Cristo me empezó a Christ mostrar y a a revelar commencé el à corazón lui montrer comment était son cœur. y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no tendrás sed jamás. Tu n'auras jamais Esto soif. venía al corazón fuerte en esta Ça semana, a touché très fortement mon cœur cette porque semaine. es verdad Parce que c'est vrai que Cristo sacia nuestro que corazón, Christ rassasie nos cœurs de verdad, para siempre. pour toujours. Y esta mujer, como hemos leído, Cette femme, comme si on el a pozo es dit, muy hondo, il disait, elle mettait des excuses, mais les puits est très profonde. ¿cómo vas a sacar agua de ahí? Comment tu vas réussir à avoir de l'eau? Muchas veces es el razonamiento del hombre Beaucoup de fois, c'est ça la manière Que de nos penser, impide de recibir réfléchir de l'homme qui nous empêche aquello que Dios quiere darnos. à recevoir ce que Dieu veut nous donner. ¿Os acordáis del paralítico que llevaba 38 años en una Vous vous camilla? rappelez la personne qui était paralysée pendant 38 ans Y Jesús le dijo, dans son lit. Et Jésus lui a dit, ¿quieres ser sano? est-ce que tu veux être guéri? ¿Y qué le dijo él? Est-ce que lui, il a Señor, répondu, no tengo quien me meta en el estanque. Seigneur, je n'ai personne pour que me entre dans les... Y cuando voy al Calor. estanque, otro se adelanta y se mete, Et quand j'y vais, il y a une autre personne qui passe devant moi. porque ahí en el estanque de tanto en tanto, dice Parce la que palabra, dans l'eau, de temps en temps, nous dit la parole, bajaba un ángel y il y avait removía el un agua ange qui descendu, il remuait l'eau. y había sanidad. Il y avait les guérissons. Y Jesús le dice, Et ¿quieres ser Jésus lui sano? dit, est-ce que tu veux être guéri? Y este hombre dice, no tengo Cet quien homme me lui dit, meta. j'ai personne pour me faire entrer dans l'eau. Pero ¿qué era lo que Jesús le estaba diciendo? Mais qu'est-ce que Jésus vraiment lui disait? ¿Quieres? Est-ce que tu veux? No te preocupes de nada más. Ne t'inquiète pas pour les ¿Quieres? restes. Est-ce que tu veux? ¿Quieres recibir a Tu Cristo? veux recevoir Christ? No mires los impedimentos. Ne fixe pas tes yeux dans les empêchements. No mires el Evangelio con tus razonamientos. Ne regarde pas l'évangile avec ta manière de réfléchir. ¿Quieres? Est-ce que tu veux? Si tú quieres, Si tu veux, puedes. tu peux. En el versículo 16 Dans le verset 16, vemos que Jesús le dice, nous voyons que Ve, Jésus lui llama dit, a tu marido y ven va, acá. appelle ton mari. respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Verset 17. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Le dijo la mujer, Verset Señor, me 19. parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y Va. vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bueno, en el versículo 16, Dans le verset 16, ¿por qué Jesús le dice a la mujer samaritana, pourquoi Jésus lui dit à la femme ve samaritaine, y tráeme aquí a tu va marido, llámale? appeler ton mari et reviens ici. Hubiera ido más rápido si saltara este episodio. On aurait pu passer de cet verset. Saltamos este episodio y le da el agua viva y se acabó. Venga, ya. Jésus le A donne l'eau funcionar, vive et para c'est tout. adelante. Pero tenía que tratar Mais cosas non, con ella en Jésus el devait corazón. traiter quelque chose.
Tenía que llevarla Il devait la porter, la Al mener punto au point donde ella podría ser libre, où donde elle ella pouvait podría être libre, abrir su corazón ouvrir son cœur y exponer todo lo que exposer había tout en ce ella qu'il y delante avait. de Dios. en elle devant Dieu. O sea, el guardar algo en nuestras vidas, el no ponerlo todo delante de Dios, Garder des choses en nos vies en disant ne pas mettre à la lumière de sa présence eso les siempre choses. es un impedimento. Tout le temps, ça va être un empêchement. Porque el Señor, aunque conoce Parce todo, que le Seigneur, même s'il connaît tout, aunque conoce todo lo que hay en même nosotros, s'il connaît tout ce qui est en Él nous, quiere que vayamos con il todo veut delante qu'on de aille Él avec tout ce que nous sommes y que podamos expresar et qu'on puisse exprimer todas nuestras necesidades. tous nos besoins, Aunque Él las conoce, même s'il les connaît. aunque Jesús sabía que la mujer samaritana había tenido Même 5 maridos, si el que ahora Jésus, tenía no il era su savait marido. qu'elle avait eu 5 maris et celui qu'il avait maintenant, ce n'était pas son mari. Pero Jesús Mais Jésus quería escucharlo de ella, voulait l'entendre d'elle, que pusieran claro su de mettre en situación. évidence, en lumière, à la lumière, Y esto es algo sa muy situation. importante Ça, c'est quelque chose de très, très important en la vida de los dans cristianos. la vie des chrétiens. Llega un momento Il arrive un donde moment tenemos que ponerlo todo en où claro nous devons confesser les choses, mettre toutes les para que choses podamos à la seguir lumière creciendo pour espiritualmente pouvoir continuer à grandir à niveau y que spirituel podamos seguir recibiendo ese et qu'on agua puisse continuer à que recevoir salta para vida de l'eau eterna. qui jaillit pour la vie éternelle. Muy importante, Très important. porque a veces, como digo, el Et Señor parfois, conoce todo. oui, le Seigneur connaît No tout. hay nada que se le Il n'y a escape. rien qui soit caché à lui. Todo lo conoce. Il connaît tout. Pero nosotros vamos a Él y les ponemos todo lo que vivimos. Mais est-ce que nous, on va à lui, on expose tout ce que nous sommes, tout ce que nous Porque vivons, podemos ser tout ce tentados qu'on a fait, a buscarle de una manera parce religiosa. qu'on peut être tenté à lui Gracias, chercher d'une Señor, por manière el día, bla, religieuse, bla, 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 bla. en répétant des phrases, des prières. Pero qué diferente es Mais cuando el qu'est-ce que c'est Señor, différent quand nous disons Seigneur, vengo a ti, mais voici, tengo esta situación, j'ai cette situation, esta otra cette situación, autre situation. necesito de ti, J'ai necesito que hagas besoin de algo. toi, j'ai besoin que tu agis. No solamente vengo a Je adorarte, viens pas seulement à t'adorer, vengo a estar en tu je presencia, viens à vengo a être dans estar ta contigo présence, à être avec toi. y tomar el tiempo Et prends le temps donde abrimos nuestro là où corazón, nous ouvrons nos cœurs, porque ahí estamos abriendo la parce que c'est puerta là où nous ouvrons la porte a poder recibir el à agua. pouvoir que viene recevoir del l'eau vive, Señor. de l'eau vive. Bueno, daba igual que hubiera tenido 5 maridos, Peu ahora en importe este s'il punto, avait eu 5 maris dans ce point, como si hubiera tenido 50. comme s'il aura eu 50 El maris. mismo pecado es. C'est le même péché. Le péché est péché. Pero ella tenía que ver Mais il devait voir que Jesús que Jésus era alguien más était quelqu'un de plus que un grand hombre que había parado en qu'un el homme qui pozo. s'est arrêté, il s'est assis au bord Hablar du con ella. puits pour parler avec elle. De hecho, él reveló su En corazón, fait, il a révélé son cœur, él reveló su pecado il a montré son y péché. la mujer dijo, Et la femme lui a dit, me parece que eres je un profeta. pense que tu es un prophète. Empezó a darse cuenta Il a commencé à se rendre compte de que alguien il que était no era quelqu'un, normal qu'il estaba n'était pas delante une de personne ella. normale qui était face à elle. De hecho, hemos leído, En fait, on a lu, no vamos a ir allí para no alargarnos, pero de hecho, cuando ella va a evangelizar al pueblo, en fait, quand elle va évangéliser les peuples, dice, venid elle dit, venez y ved a un et hombre voir un homme que me ha dicho todo qui lo m'a que he dit hecho. tout ce que j'ai fait. Eso era lo que a ella C'était ça ce que le había tocado el corazón. pour elle avait touché son cœur. Que ella no había dicho nada a nadie, Qu'elle n'avait rien dit, que ella no le había contado elle n'avait pas nada, raconté, pero Jesús pone en claro mais Jésus met en el évidence pensamiento de su la corazón. pensée de son cœur. Bueno, yo os puedo hablar de experiencias que yo he tenido con Dios, Je peux vous raconter les expériences que j'ai eues avec Dieu. pero seguro muchos de los que estáis aquí Mais sûrement que beaucoup de vous, que vous, êtes, también os ha pasado. vous avez aussi eu des expériences Has qui estado vous est escuchando arrivé la palabra de Dios d'avoir écouté la parole de Dieu. y como ella es viva, Et comme la parole est vivante, te ha hablado al corazón ça t'a parlé à ton cœur en alguna situación dans quelques que tú no le has situations dicho nada a que nadie. tu as dit rien à personne. Y la misma La palabra même parole te habla de esa te situación parle par rapport à ces y situations. te pone en claro lo que Te hay met en en tu évidence corazón. une clarté de ce qu'il y a dans ton cœur. Porque es una palabra, el Parce que mensaje c'est es una une palabra parole, c'est un viva message qui est vivante, que discierne qui discerne no solamente los corazones, pas seulement les cœurs, las intenciones sinon del les corazón. intentions du cœur. Nos discierne. El Señor sabe por dónde Le estamos Seigneur pasando. sait No se le ha ce que nous escapado vivons, por ce que donde nous yo estoy traversons, pasando, par là où je vis, ce ni que por je donde vis, tú estás ni pasando. les Al Señor no situations se le que tu escapa nada. traverses.
Pero esta mujer tenía que ir al punto Mais cette femme devait aller au point de verse con su realidad. avec sa réalité. Y en el versículo 21, Dans le verset Jesús le 21, dice, Jésus lui dit, mujer, femme, ¿qué más? ¿Qué más dice? crois-moi. Crois-moi, verset 21. Vale. Mujer, créeme. Crois-moi. Este es el consejo C'est ça le conseil que Jesús le da a la, Que Jesús a la mujer samaritana. lui donne à la femme samaritaine. Mujer, Femme, créeme. crois-moi. Cree lo que te estoy diciendo. Crois ce que je t'ai dit. Créeme, cree el mensaje, Crois cree, les messages. cree la palabra. Crois la parole. Ahora yo te pregunto esta mañana, Maintenant, je te pose une question. ¿crees? Est-ce que tu crois ¿Crees en Jesús? en Jésus? ¿Crees la palabra? Tu ¿Crees crois en en el la parole? propósito de Dios para tu Crois dans vida? le but de Dieu pour ta vie, dans les desseins de Dieu pour ta vie. Bueno, pues vamos bien, créeme. Y en el versículo 24, no, en el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, esta gente pensaban que el ir ahí al pozo Ces personnes pensaient qu'aller au puits, era ya rendir adoración c'était déjà rendre adoration. y no estaban entendiendo Ils ne comprenaient pas que no había que ir a un sitio en concreto para adorar. qu'il ne fallait pas aller à un endroit précis pour adorer. La palabra adoración Le mot adoration, quiere decir postrarse, ça veut dire se pero prosterner postrarse delante Posterné del Rey de Reyes, devant le roi des rois. no en un sitio en concreto. Pas dans un endroit Tiene précis, que ver con la actitud de nuestro sinon ça a un corazón. rapport avec Podemos l'attitude de notre adorarle cœur. en Nous cualquier pouvons sitio. adorer le Seigneur dans n'importe quel Es la endroit. actitud del corazón, C'est l'attitude de cœur, en espíritu en esprit y en et verdad. en vérité. Bueno, conocemos ya, lo hemos leído antes, de aquí vamos a dejar ahora esta historia, pero esta mujer, una vez que ha creído y que ha recibido lo que Dios tenía para ella, Une fois qu'elle a cru et qu'elle a reçu ce que Jésus avait pour elle, rápidamente encuentra un propósito y un très vite, sentido a su vida, elle trouvait le sens à sa vie, un but. que es bendecir a otros con la misma bendición que Que ella había c'était de recibido. venir aux autres avec la même bénédiction qu'elle avait reçue. Bueno, vamos a leer en Jeremías 2.13, si lo puede leer alguien. Jérémie 12, 13. Y aquí habla de que el pueblo de Dios se había equivocado. Ici, il nous parle que le peuple de Dieu s'avait trompé. 2.13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fíjate cómo lo expone aquí, cómo lo dice. Regardez comment ici c'est exprimé. Porque dos males Car mon peuple a commis ha hecho un double mi péché. pueblo. Me dejaron a mí, Ils m'ont abandonné, fuente de agua viva, moi qui suis une source d'eau y vive, cavaron para sí cisternas, pour se creuser cisternas rotas, des citernes, que no retienen el agua. fissurées qui ne O sea, era un retiennent pas l'eau. despropósito tener una cisterna rota. ¿Para qué? Pourquoi avoir une citerne fissurée? No podían retener el agua. Ça ne retient pas l'eau. Y la consecuencia de haber dejado al Señor Et la conséquence d'avoir abandonné le Seigneur, era que se habían secado. c'était qu'ils s'étaient No séchés. podían retener el agua. Ils ne pouvaient pas retenir Y l'eau. eso está diciendo el Señor, me dejaron a mí fuente de Donc, agua, ils m'ont abandonné à mi source d'eau vive. fuente de agua de vida. Bueno, Apocalipsis 22, 17. Apocalypse 22, 17. Sí, sí. Si lo puede leer alguien también. Si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Bueno, pues aquí acabamos de escuchar On vient d'entendre que ¿quién tiene que ir a Él?
qu'il doit aller vers el que lui. tenga sed Celui qui a soif y el que quiera. et celui qui veut. Tiene que saber que el agua Il faut savoir de que vida l'eau de vie es un agua que es gratuita, est une eau qui est gratuite, que el Señor te la ofrece. que le Seigneur il te l'offre. Y aquí habla Ici, nous parle del consejo du conseil que el Señor nos da que le Seigneur nous donne. cuando dice el espíritu y la esposa, Il nous dit l'esprit et l'épouse dicen ven, disent el viens. espíritu, L'esprit, el Espíritu Santo l'Esprit Saint. y la esposa la iglesia. L'épouse, c'est l'église. A una vez Au A même- una vez el mensaje es ven. Il nous dit ensemble, tous les deux, viens. La iglesia te dice ven. L'église te dit, Y el viens. Espíritu te dice Et ven. l'Esprit te dit, viens. ¿A dónde? Où? Ven a Cristo. Viens à Christ. El Espíritu y la esposa te dicen L'Esprit ven. et l'épouse te disent, Ven a viens. Jesús Viens à Christ para poder recibir la pour salvación. pouvoir recevoir le salut. Isaías 55, Ésaïe 55, versículo 1. verset Venga, otro que lo 1. lea por ahí. Ésaïe 55, verset 1. Hasta el 3. Du verset 1 au verset 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Y otra vez, aquí la palabra de Dios À nouveau, la parole de Dieu está hablando, parle. dice, a todos los sedientos, Il nous dit à tous, vous tous qui avez soif, a todos los que tienen sed. toutes les personnes qui ont soif, Y a todos los sedientos toutes les personnes qui ont les soif, dice, venid il est dit, venez a las aguas vers l'eau. y venid los que no tienen dinero, Même celui qui n'a pas d'argent, para que se den cuenta pour qu'il pouvait se que rendre las cosas compte de Dios no se compran. que les choses de Dieu, on ne peut pas l'acheter. No es por recursos humanos, Ce n'est pas par nos es ressources por el humaines, gran privilegio que c'est el pour les Señor nos ha grands otorgado, privilèges que le Seigneur nous y a nos ha regalado donné et nous a su fait salvación. son salut. Jamás hubiéramos podido pagar Jamais on n'aura pu y payer. jamás nadie podrá Et pagar personne ne pourra jamais lo que payer Cristo ha hecho por ce que nosotros. Christ a fait Él pour nos lo ha nous. dado por gracia. Il nous l'a donné, c'était un cadeau, par Y sa aquí el grâce. consejo otra vez es venid, Ici, le conseil à nouveau, c'est venid venez. a las Venez aguas. à moi, venez. En el versículo 3, inclinad Dans le- vuestro oído, Verset 3, tendez l'oreille. y otra vez dice, y venid a mí, Et à nouveau, il nous dit, venez à moi. oíd Écoutez, y vivirá vuestra donc, alma. et vous vivrez. Bueno, ya para acabar vamos al libro de los Hechos, Et pour finir, on va aller au livre des Actes, capítulo 17, verset 17, versículo 28. 28. Actes 17, 28. Aquí los discípulos, Pablo en concreto, Ici, les disciples, au plus précis Paul, estaban predicando el Evangelio sont en train de prêcher l'évangile. y llegaron a una ciudad que se llamaba Atenas, Ils sont arrivés à Athénas, la cual Athènes. estaba, toda la ciudad, dice, Toute la ville entregada était a la idolatría. séduisée par l'idolâtrie. O sea, ellos tenían que llevar un mensaje Ils devaient porter un message. diferente, ¿no? El Diferente. mensaje de Jesús. No mensaje de no llevaban Jesús. un mensaje religioso. Ils ne portaient pas un message religieux, Estas personas eran, car ces personnes, pues como pasaba a la mujer samaritana c'était también, pareil que comme lui est arrivé à la femme samaritaine. de costumbres, de lo que ellos habían Ils savaient leur aprendido. habitude, leur religion, ce qu'ils Pero avaient appris, el apóstol Pablo va a Mais llevarles l'apôtre algo Paul va muy pour- diferente, leur offrir quelque chose de que différent, es la vida de Cristo, qui est la vie de Christ manifestada en una Manifesté. persona, en él mismo en lui-même. y en cualquier discípulo. Et dans Y lo n'importe expresa aquí quel muy bien, disciple. Ici, dice l'esprit met très bien. en el versículo 28, Dans le verset 28, dice, porque en él vivimos. ¿Qué más? c'est Nos en lui que nous movemos avons la vie, les mouvements sommes. de et l'être.
Porque en Él vivimos, En lui, nous avons la vie, en Él nos movemos les mouvements y en Él somos. et l'être. Esto no es religión, Ça, ce n'est pas la religion. esto es una vida por el C'est Espíritu. une vie par moyen de Esta es la l'esprit. vida que el C'est Señor la nos vie quiere dar. que En le Él Seigneur nos veut nous movemos, donner. en Él somos. En lui, nous existons, en lui, nous avons les mouvements. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. C'est quel verset? 29. Verset Y el 29. versículo 30. Pero Dios, Verset 30. habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por lo cual ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros Verset decían, ya te oiremos de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas 34. algunos, creyendo, juntándose con él, 34. entre los cuales estaba Dionisio y la Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Bueno, aquí Pablo les dice, Ici, Paul leur dit, bueno, hasta que os he traído el mensaje, hasta que habéis tenido el mensaje delante de vosotros, jusqu'à que vous n'avez pas eu les messages devant vous, lo que habéis hecho hasta ahora, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, si os arrepentís, si vous vous repentez, no pasa nada. c'est pas grave. Lo Seigneur, lo llama tiempos de ignorancia a le Seigneur estas le dit personas. des temps d'ignorance. Dice, pero ahora, Mais maintenant, parce qu'il dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, mais nous dit, mais maintenant, pero en el versículo 30 dice, pero ahora Dieu manda annonce a todos los hombres maintenant à tous les êtres humains, en todo lugar partout où que ils se se trouvent, arrepientan. qu'ils doivent changer d'attitude. Que se arrepientan, ¿por qué? Ils doivent se repentir. Pourquoi? Porque va a haber un juicio, les dice, va a haber un Parce juicio de qu'il Dios. va y avoir un jugement de la part de Dieu. Dice, yo ahora en todos sitios Dios, el Señor, manda que se arrepientan. De se repentir. Y vemos que en respuesta a esta palabra, Et en réponse à la parole de unos se Paul, burlaban, otros il y a no quelques-uns creían, qui se sont moqués, pero otros, como siempre, des autres qui ont dit on va l'entendre sí que notre creyeron Dieu. y se juntaron con Mais il y a los des discípulos. autres qui l'ont cru. Yo no sé de cuáles quieres ser tú, Je ne sais pas de quel type de personne tu veux être. de los que se burlan, De ceux qui se moquent, de los que no creen de ceux qui ne croient pas, o de los que te juntas a los ou de discípulos. ceux qui se Y te unes a la iglesia. rejoindre aux disciples. Yo te animo a que seas Je t'encourage de los que se unen à être des a la familia de personnes la fe, de los qui que croient reciben a Cristo et qui s'unissent à la famille de Dieu. y se posicionan. Ils prennent une position en Christ. No de los que se burlan, Pas de ceux qui se moquent, no de los que no creen, pas de ceux qui ne croient pas. porque cuando una persona no reacciona, Parce que quand une personne ne réagit pas à l'évangile, muchas veces beaucoup de fois, es por incredulidad. c'est à cause de l'incrédulité. Es por incredulidad, de verdad, ¿eh? C'est à cause de l'incrédulité. El consejo a la mujer samaritana era, Le conseil à la femme samaritaine, Mujer. c'était femme, ¿qué hemos dicho? qu'est-ce qu'on a dit? Créeme, Crois en moi, créeme. crois en moi. ¿Tú crees en esta mañana? Est-ce que tu crois ce matin? ¿Crees que el Señor tiene un propósito Tu para tu crois que vida? le Seigneur a un dessein pour ta vie? ¿Lo crees? Tu le crois? Pues díselo al Señor en esta mañana. Tu dois le dire au Seigneur ce matin, Que venga a tu vida. qu'il vienne à ta vie. Amén. Amen. Te damos gracias, Señor. Nous te remercions, Seigneur.